Good afternoon. This is Abigail Molina with Molina Law Group. I'm an immigration attorney. I'm here today to talk to you about the latest in DACA news. Soy abogada de inmigración. Me llamo Abigail Molina. Soy abogada aquí con Molina Law Group. Estoy aquí para platicarle sobre lo nuevo de DACA. So this week, the Biden administration announced that they proposed regulations that would strengthen the DACA program. So we're excited to hear about these proposed regulations, and I want to explain today what that means, because we do know that the DACA program has been under attack for many years, and it's been an up and down roller coaster ride for dreamers all across the country. So I want to begin by explaining what is a regulation and how it will impact the DACA program. So DACA was announced by President Obama in 2012, and it was announced through an executive order. So the president has certain powers to create programs through executive orders, and that's what President Obama did with DACA by providing legal status to certain young people who had come here before the age of 16 and who had studied in school or graduated or were currently studying, who were here before June 15, 2007, and hadn't committed certain crimes. And were under the age of 31 at the time of the DACA program beginning. So the DACA program from the beginning did face quite a few resistance, and once Trump took office, it came directly under attack. It's something that I've never quite understood, because this population of immigrants is one that receives wide support for throughout the country. And so it's always been surprising to see the attacks against this program. But nonetheless, Trump basically promised to end the DACA program and did a lot of damage to the DACA program. Even in his absence, there are many judges throughout the U.S. who have been trying to attack the DACA program or using their position to do further damage to the DACA program. So we saw this summer in July that a federal judge in Texas created an order stating that no new DACA applications could be processed or approved. And so there are many DACA applications sitting at USCIS waiting for that court order to be overruled so that they can be processed. Many people who were waiting as early as January once new applications were allowed to be received. So this new regulation will be a way to fortify and strengthen the DACA program, and it would not add any new eligibility. It would maintain the current eligibility. So many of us have been hoping for an expansion of the DACA program to people who arrived after June 2007, but this new regulation would maintain the current requirements, but it would be a way to strengthen the DACA program and keep it from so many attacks in the court system. So a regulation is a law. It's a law for an agency. USCIS is an agency. So they've proposed this regulation that would make DACA a part of the regulations, a part of the law. The next step after the proposal is that it goes through 60 days of comment. So if you are so inclined, I encourage you to go and make comment on the regulation stating that you support it. And after those 60 days, they'll review the comments, possibly make some changes to the regulation, and then announce the final regulation. Estamos platicando hoy sobre lo nuevo de DACA. Estoy explicando sobre lo nuevo que sucedió esta semana. La administración del presidente Biden anunció una nueva regulación que va a fortalecer el programa de DACA. Entonces, DACA fue un programa que anunció el presidente Obama en 2012 para personas jóvenes que habían entrado al país antes de la edad de 16, que habían llegado antes del 15 de junio 2012 y que habían estudiado aquí en high school, GED, o todavía estaban estudiando y que no tenían ciertos delitos
antecedentes penales o que estaban menor de 31 años en la fecha cuando empezó el programa. El programa fue un orden ejecutivo. El presidente tiene poder de hacer ese tipo de orden y empezar un programa, pero no es tan fuerte como una ley o como una regulación. Entonces, desde el principio, este programa ha tenido bastante problemas, bastantes personas, bastantes enemigos que querían acabar con el programa. Y cuando Trump entró la presidencia, él tenía su meta de acabar con el programa de DACA. No sé por qué, porque ese programa tiene mucho apoyo de personas aquí en los Estados Unidos. Apoyamos los inmigrantes. La mayoría de personas apoyan los inmigrantes que llegaron aquí de joven, que no tienen antecedentes penales y que estudiaban aquí. Entonces, nunca he entendido por qué ese programa ha tenido tantos problemas, pero así ha sido. Y aunque Trump no está aquí, sigue en luchas. Porque todavía hay muchos jueces en el país que quieren también acabar con el programa. Entonces, en julio había un juez en el estado de Texas, un juez federal, que hizo una orden diciendo que la agencia de USCIS no puede aprobar nuevos casos de DACA, casos iniciales, o sea, personas que no han tenido DACA en el pasado no se pueden recibir DACA ahora. Estamos esperando a otras cortes que van a hacer otros órdenes, cancelando el orden de Texas. Mientras tanto, creemos que esas regulaciones propuestas por Biden van a poder fortalecer el programa de DACA. Entonces, una regulación es una ley de la agencia y es algo más fuerte que el orden ejecutivo. Entonces, el propuesto es de poner la regulación en las leyes, tal como es el programa ahorita. Entonces, no sería extender los derechos a otras personas como hemos estado esperando, que tal vez habría un cambio para dar esas protecciones a más personas, pero sería el mismo programa, pero sería en las regulaciones ya. Entonces, anunciaron esta semana sus regulaciones propuestas. Tienen 60 días de hacer comentarios, recibir comentarios del público y luego van a revisar los comentarios y anunciar la regulación final. Entonces, esperamos pronto, tal vez antes que termine el año, vamos a tener una regulación especial para el programa de DACA. Y yo tengo esperanzas que con esto se va a poder recibir solicitudes nuevas de personas que califican ahora para su primer DACA. So, all that to say, we are recommending that people begin to apply for DACA now. We know that since July, no applications have been approved for an initial DACA, but they also haven't been rejected. And so a long waiting list is beginning to accumulate at USCIS, and that waiting list will stay there until they can begin to start approving these applications once again. So why apply now? Well, if you want to get in that waiting list, I recommend you do it now before it gets any longer, because it does look like soon DACA will be able to be approved for initial applications. If you already have DACA, make sure that you're staying on top of your renewals. If you have DACA and you have a reason to leave the country and come back, I recommend that you do that. We are seeing approvals for advanced parole, and that helps you in the future to be able to get your green card easier. So, estamos recomendando a todos que aplican ahora, aunque todavía estamos en esa espera. Creemos que pronto va a poder recibir una aprobación para una DACA nueva.
Entonces, hay una lista de espera ahorita. Todas las solicitudes que han estado entregadas para casos nuevos han estado esperando y no han estado rechazando esas solicitudes. Entonces, quiere decir que hay una lista que está creciendo día tras día. Y si desea su DACA, recomendamos meter su DACA ya, para meterlo en la fila y estar lista para recibir su DACA en cuanto ya hay cambios para recibir los casos nuevos. Entonces, estamos recomendando solicitar ya. Si tiene DACA, recomendamos seguir haciendo las renovaciones. Y si tiene DACA y tiene un propósito, un base para salir de los Estados Unidos, recomendamos hacer el advance parole, y eso sería una manera para arreglar la residencia mucho más fácil en el futuro. So get your DACA applications in. We would love to help you with that. If you have any questions, please call us at 541-653-8899. Entonces, entrega ya su DACA si califica. Si no sabe si califica, llámanos y podemos confirmar si califica, o tal vez califica para algo mejor que DACA. Llámanos 541-653-8899. Thanks for being here with us today. Please help pass this video so that others can hear about this latest news and development in DACA. And we'll look forward to talking with you again very soon as we hear something new. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte ese video para que los demás puedan escuchar lo de nuevo de DACA. Y en cuanto haya más noticias, vamos a estar aquí comunicándolo pronto. Gracias y que estén bien. Take care, everyone. We'll see you soon.